ओम नमः शिवाय। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ରୁଦ୍ରପ୍ରସନ୍ନ ମହାପାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାରୁ କହୁଛି। ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଉ ଯାହା ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର୍ସ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ମୋର ସେଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋର ୱେବସାଇଟ୍ www.rudraksjyotish.in କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ୱାଇଡଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଟପିକ୍ ଉପରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଅନ୍ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ସେ ହେଲା ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଜଣାଇ ରଖୁଛି, ମୋର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଉପରେ ବହିଟା ମୋତିଲାଲ ବନାରସୀ ଦାସ, ମୋ ପଛରେ ଯେଉଁ ମାଟିଆ କଲର୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ବହି ଦେଖାହେଉଛି ସାକ୍ରେଡ୍ ବୁକ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଇଷ୍ଟ, ଲିଡ଼ିଂ ପବ୍ଲିସର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେ ପବ୍ଲିଶ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଇଂଲିଶରେ ପବ୍ଲିଶ କରିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ନୁହେଁ, ମୁଁ କାହାକୁ କହୁନି ଯେ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ବୋଲି। ସେଇଟା ପଢ଼ାପଢ଼ି କେତେ କରିବା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଉଛି ଏଇଟା ଏଇ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କାହିଁକିନା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିପ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାକୁ ଆକ୍ସିଲାରି ବୁଝେଇବାଟା ବେଟର୍। ଆପଣ ଖାଲି ଲେକ୍ଚରଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ତ କେଉଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ହେଲା ଗଣେଶଙ୍କର ଆଉ କେଉଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର। ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଗୋଟେ ଶୁଣ୍ଢଟେ ବାହାରିଛି ଏଠି, ଏଇ ଶୁଣ୍ଢ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଏଟା ଗୋଟେ ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଗଣେଶ ତ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆଉ ତାର ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଡିଟି ଆଉ କିଏ ଗଣେଶ, ଶୁଣ୍ଢ ଅଛି ତାର। ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ 9-10 ବର୍ଷ ପିଲାଠୁ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେବେନି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତ ଏକ ଗଣେଶ ହେଲେ ବିଘ୍ନନାଶକ, କିଛି ଯଦି ଅସୁବିଧା ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ପିଲାର କଟିଯିବ, ଆସିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଗଣେଶ ବୁଦ୍ଧି, ପିଲା ପାଠଶାଠ ଯଦି ନ ପଢ଼ୁଥିବ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ତୃତୀୟତଃ ଗୋଟେ ପିଲାର ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପକାଇବା ଗୋଟେ ହାବିଟ୍ ରହିଲା ତାହେଲେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେ ବଡ଼ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ହିଁ ପକାଇ ପାରିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାଟିକି ଗୋଟେ ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦେଲି, ଆମ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଭିତରେ ପିଲାଟେ, ତେଣୁ ଭଲ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ତାକୁ ଦେଲି। ସେ ପକାଇଲା, ପ୍ରାୟ 2-3 ମାସ ପକାଇଲା ପରେ 10 ବର୍ଷ ପିଲାଟି ହେଲା, ନାହିଁ ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦିଅନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପକାଇବି, ମୁଁ ନ ପକାଇକି ରହିବିନି, ମୁଁ ପକାଇବି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପକାଇବାକୁ। ସେଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା ଆଣିକି ଦେଲି ଏବଂ ସେଇଟା ପକାଇଲା। ତେଣୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆପଣ ଯଦି 10 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ସେ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଛଡ଼ା ସେଠି ଆଉ କୌଣସି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିପାରିବ ନାହିଁ 10ରୁ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ। 15 ବର୍ଷ କ୍ରସ୍ କରିଗଲା ପରେ ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ପିଲା, ଗୋଟେ ଲେଖା ବି ହେଇଛି ଆପଣ ପଢ଼ୁଥିବେ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦେବେ, କେବେ ବି ଦେବେନି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷ ନହେଲେ ପିଲାଟିକୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦେଇ ହେବନି, ସେ ଶୋଇପାରିବନି। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପ୍ରାଣକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ। ଛୋଟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟେ ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟେ ଦେବେ, ତାଠୁ ବଡ଼ ବି ନୁହେଁ, ଦେବେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ପରେ ଦେଇପାରନ୍ତି। କାମ କ'ଣ, ଯାହା କହିଲି, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବା, ଇଏ କରିବା, ଏସବୁ ବିଘ୍ନନାଶକରେ ହେଲ୍ପ କଲା ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟେ। ରାତିରେ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ପ୍ରାଇମେରୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗଣେଶ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଯଦି କାହାକୁ କେହି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିନ୍ଧିପାରିବ, ବୟସ ଅନୁସାରେ କହୁଛି, ଯଦି ଗୋଟେ 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ପିଲା 5 ମୁଖୀ ହିଁ ପକାଇ ପାରିବ, ତାପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ପକାଇବ। ବଟ୍ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ କୁନି ପିଲା ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପକାଇ ପାରିବ, ସିଏ ହେଲା ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ସ୍ମଲ୍ ସାଇଜ୍, ନଟ୍ ଇଭିନ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍। ହଁ 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା,
14 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆପଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ, ତ ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଏଇଆ ହେଲା ବେନିଫିଟ୍। ତାକୁ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଦେହର ଶକ୍ତି ପାଇଁ କେତୁ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା କେତୁଙ୍କର ହେଲେ ଗଣେଶ, ଆଉ ବିଘ୍ନନାଶକ ମଧ୍ୟ। ସିମିଲାରଲି ଆପଣ ସେଠି ଆଉ ମୁଖ ଦେଖିବେନି ଯେ ମୋତେ 7ମୁଖୀ ଗଣେଶ ଦରକାର, 8ମୁଖୀ ଗଣେଶ ଦରକାର। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ମୁଖ କମ୍ ହେବ, ମାନେ 4ମୁଖୀ ଗଣେଶ ବହୁତ ଭଲ, 5ମୁଖୀ ଗଣେଶ ଭଲ। ନର୍ମାଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ 8ମୁଖୀ 9ମୁଖୀ ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ହେଲା ଏକ୍ସେପସନ୍, ଏଇ ହେଲା ରିସର୍ଚ୍ଚର ଫଳ। ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଛୋଟ ପିଲା ପକେଇବ କ'ଣ? 9ମୁଖୀ ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦେବେନି ଆଜ୍ଞା। 9ମୁଖୀ ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଯେ ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ୍ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ସେଇଟା ଆପଣ 10ମୁଖୀ ଗଣେଶ ତ ପାଇବା କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଖ କମ୍ ଥିବ, ସାଇଜ୍ କମ୍ ଥିବ, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବାର ସେ ଜିନିଷଟା, ସେ 10ମୁଖୀ ଗଣେଶ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ। 10ମୁଖୀ ଏକ ତ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ଆଉ 10ଟା ଗ୍ରହ ବି ତାଙ୍କର, ପ୍ଲସ୍ ଗଣେଶ ବି ରହିଲେ ଟିକେ ହାୟର ମୁଖୀ। ଆଉ ନର୍ମାଲି ଆପଣ 7ମୁଖୀ 8ମୁଖୀର ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କମ୍ ମୁଖୀ ହେଲା 4ମୁଖୀ 5ମୁଖୀ ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ସେଇଟା ଟିକେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼। ହାୟର ମୁଖୀକି ଯିବେନି, କାରଣ ଯେତେ ମୁଖ ବଢ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ସେତେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଏନର୍ଜି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଅଧିକ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ହୋଲ୍ଡ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଯଦି ସେ କେବେ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପକେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ରାତିରେ, ସେ ପାଖରେ ବିଳି ବିଳି ହେବ ଖାଲି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ରଖିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଠିକ୍ করে ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି। ଗଲା, ଯେଉଁ ପିଲା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ସେ ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି, ଏମିତି ସେମିତି କରୁଛି ବା ଟିକେ ଫିକଲିଂ ଅଛି, ତାକୁ କେବେ 3ମୁଖୀ ଗଣେଶ ଦେବେନି। 3ମୁଖୀ ଗଣେଶ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା, ପସିବୁଲ୍। କାରଣ 3ମୁଖୀଟା ହେଲା ଫାୟାର ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ 4ମୁଖୀ ଆପଣ ଦେବେ, ନହେଲେ 6ମୁଖୀ ବି ଟିକେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ 7, 8, 9 ଆଡ଼କୁ ଯିବେନି। ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ହେଲା 6ମୁଖୀ। କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଲା ନା ସେଇ ବୈଦ୍ୟେଶ୍ଵର ସଂହିତା ଶିବପୁରାଣର। କିନ୍ତୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଜବଲ ଉପନିଷଦ ଅଛି ଗୋଟେ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଜବଲ ଉପନିଷଦ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଶିବପୁରାଣ। ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଉପନିଷଦ ବୋଲି ତାକୁ ଯଦିଓ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖିବେ ଆଉ ଶିବପୁରାଣ ବୈଦ୍ୟେଶ୍ଵର ସଂହିତା ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ମିଶୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁନି ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଉପନିଷଦ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି 108, 112 ଉପନିଷଦ, ତା ଭିତରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଜବଲ ଉପନିଷଦଟା ପଢ଼ୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର 6ମୁଖୀଟା ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଇମେରୀ କୁହାଯାଇଛି, ତା ଛଡ଼ା ଗଣେଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବକ୍ରତୁଣ୍ଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ଏଟା ଗାଇଡେଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 6ମୁଖୀ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଯେଉଁଟାକି କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗଣେଶଙ୍କ ପାଇଁ ବି, ବଟ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଯେହେତୁ ବୈଦ୍ୟେଶ୍ଵର ସଂହିତା କହୁଛି କାର୍ତ୍ତିକ, ଯେହେତୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଜବଲ ଉପନିଷଦ କହୁଛି କାର୍ତ୍ତିକ, ତେଣୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର ଲେଖିଛି 6ମୁଖୀ ଉପରେ, ଏଇ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଯଦି ଅଧିକ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ବେସିକାଲି କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର। କାହା ପାଇଁ ଫିଟ୍? ଆଡୋଲସେଣ୍ଟ ପିଲାଙ୍କର। ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା ଗଲା ଟିକେ କୁନି, 10ରୁ 15, 15ରୁ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ 6ମୁଖୀଟେ ଦରକାର। କାହିଁକି? କାର୍ତ୍ତିକ ତ କୁମାର, କୌମାର ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ 10ରୁ 15 ବର୍ଷ ଯଦି ଗଣେଶ ଦେଲେ, 10ମୁଖୀ କହୁଛି ଗଣେଶ, ଆଉ 15ରୁ 20 ଦେବେ କାର୍ତ୍ତିକ। ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ କ'ଣ ଝିଅ ପକେଇବେ? ନାହିଁ ପକେଇବେ। ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଝିଅ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି? କରୁଛନ୍ତି।
तेणु पुओ झीर किसी डिस्क्रिमिनेशन ना। गणेश पिलाटा को बालांस करके ता बुद्धिटा को ठीक ठाक रखला बेले कार्तिक जिते से नुआ नुआ एडोलेसेंट एज पशुव से समय रिवाइविंग एनर्जी देवे टू फेस दिस वर्ल्ड। ता लाइफ से चेंज हो कॉलेज जाऊँगी हॉस्टल रोचे विभिन्न जिनस से जिनटा को फेस करने जो इंटरनाल करेज कार्तिक कौन फाइटर तो स्ट्रगल हार को बिल्कुल देवे नहीं कॉम्पिटिटिव करेंगे से लगी 6टा को मंगल सहित भी तुलना करा जोटा कि एक्सेप्टेड आगुरी कहला कौन ना 6टा है शुक्रंकर कहीं 1 2 3 4 5 6 रवि चंद्र मंगल बुध गुर शुक्र ना यही प्रकार रुद्राक्ष को ग्रह मान सहित तुलना करवाटा संपूर्ण मूर्खामी। आपड़ जाऊना जो मैंने रुद्राक्ष बिकुन 6 मुखी है सेटा ये कर मंगल बोली बर्तमान पूरा धरी दि गलानी 6 मुखीटा को कार्तिक जोटा मंगल आउ कौन गणेश जोटा आप बुद्ध कही पारती कारण गणेश बुद्धिया लोक से थिले। तेणु यही दुईटी रुद्राक्ष है गोटे गणेशंकर गोटे कार्तिक जदिओ 6 मुखीटा भी गणेशंकर कहुई किंतु प्राइमरीली सेटा कार्तिक मुखर। जितेबाला आपण गणेश और कार्तिक रुद्राक्ष गणेश रुद्राक्षटा पिंधि लोक को 6 मुखी रुद्राक्ष देवे से गणेश रुद्राक्षटा को से ओह्लैदब सेटा कंजेंट जीवनी कारण 15 वर्ष पर गणेश रुद्राक्षर एत इम्पैक्ट रहे ना। मु तो बेसी यार माने बायोकेमिकल ऊपर बायोकेमिकल बायो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऊपर रिसर्च करिनी जदि आम गोटे शुंडटा को देखू ये शुंड जो बाहर पलि आस बाहर की गोटे गणेश रुद्राक्षर मत लगुच यहीटा गोटे मंजी टी साइड हो जाए जोटा कि से रुद्राक्षटा को बेसी एनर्जी होल्डिंग कैपेसिटी करने को दौ ना सब गुड़ा जो सामान वे मंजी था एनर्जी होल्डिंगटा भल टिके जो गोटे शुंड हिसाब से जो मंजी गोटे साइड हो जाए रुद्राक्ष एनर्जी सिमेट्री आणुनी जो कि गणेश रुद्राक्षर नो डाउट एनर्जी होल्डिंग कैपेसिटी कम तेणु छोटे पिला पकेबे जदिव 8 मुखी 9 मुखी गुड़ा आनले पावरफुल रहिबो कारण तार ऑलरेडी 8टा मुख अच्छी गोटे मंजी एपट सेपट हो कौन हो ये 4-5 मुखी गणेश रुद्राक्ष पकाउछन तार बेसिक आइडिया है गणेश रुद्राक्षर एनर्जी होल्डिंग पावर एत ना। गणेश रुद्राक्ष सहित 6 मुखी रुद्राक्ष मिसेई केबे रेकमेंड करा जाए ना सेटा गोटे प्रकार एनर्जी क्लास हम कारण यहाँ गोटे प्रकार मुझे कहि जे गोटे डिफॉर्म रुद्राक्ष टाइप गणेश रुद्राक्ष हो जोटि शुंड भारी आगू तो सिमेट्रिकल रुद्राक्ष जो तो होनी एनर्जी टी कम कि 6 मुखी सेमती नुह आज्ञा गोटे 6 मुखी आपको देखिए दूसरी देखो केते गोटे 6 मुखी पूरा स्पष्ट 6 मुखी ये मुख मान गोटे जो गार हो हाँ तो 6 मुखी रुद्राक्ष आप पकेबे सेटा गोटे गणेश रुद्राक्ष सहित पकई पारे ना आउ 15 वर्ष पर पकेबे। सिमिलरली 20 वर्ष पर 6 मुखी रुद्राक्ष काम हेनी बॉडी एनर्जी एत बढ़ी बॉडी एनर्जी माने फिजिकल एनर्जी कहने आपंकर सोल पावरटा चक्र गुड़ा आपंकर डेभलप हेनी ये सब जिन जानापी भल बही कौचे सी है पतंजलि योगसूत्र जानतु आप माइंड बॉडी सोल जिनसर योगिक कंस्ट्रक्शन जानीपर हो तो 6 मुखी जिते सरीज से जब पुओ हो पिंध 11 मुखी जब झील हो पिंध 9 मुखी जोटा कि बह पर्यंत से पिंधि पारे। आशा करुँच विज्ञ ज्योतिर्विद मैंने बुझीपे मो कथा को टिके गुरुत्व दे यही भाया रेकमेंड करेंगे। साइमल्टेनियसली गणेश और कार्तिक रुद्राक्ष केबे देबे नहीं सेटा गोटे प्रकार एनर्जी क्लास हो कारण गोटे रुद्राक्ष गोटे पिला को स्थिर कला बेले छोट पिला जो फिक्लिंग जिनटा को ब्लॉक कला बेले आ गोटे रुद्राक्ष एक्सट्रा एनर्जी दौर गोटे एडोलेसेंट पिला तेणु दुईटा जाक केबे मिक्सअप होकर चलो ना से लगे आप जानते गणेश कार्तिक अच्छा सी पुणी किए गोटे बड़ भाई कि गोटे सान भाई सेटा साउथ रे बोधे कार्तिक को बड़ कह जाए नॉर्थ रे गणेश को से जहाँ भी हो ताके बोधे क्लास चलता है तो गणेश रुद्राक्ष सहित 6 मुखी मिसेकी
ଦେବେ ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ। ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ଦି deformed ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ to hold lesser energy is good for 10 to 15 years children. Now 15 ଆପଣ 14 ବି 6 ମୁଖୀ ଦେଇପାରିବେ, ବଟ୍ ବେଟର ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ 5 ବର୍ଷ 6 ମୁଖୀଟାକୁ ପିନ୍ଧେଇଦେଲେ। ଯେଉଁ ପିଲା ଏକ୍ସେସିଭଲି ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଖେଳକୁଦ ଭଲ କରୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଖେଳ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ରହୁଛି, ସେ ପିଲାକୁ 6 ମୁଖୀ ଦେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇବ। କାହିଁକି ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାର ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ ହାଇ ଅଛି, ଫିଜିକାଲ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲଟା। ତାକୁ 6 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦେଲେ ସେଇଟା ସେ ଟିକେ ଆଗ୍ରାଭେଟ୍ ହେଇଯିବ। ସିମିଲାରଲି ଯେଉଁ ପିଲାବେଳେ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଅଛି, ବେଶୀ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉନି, ଚୁପଚାପ ରହୁଛି, ହଁ ଆପଣ ତାର ଅରିଷ୍ଟ ଫରିଷ୍ଟ ଯଦି କିଛି ଅଛି ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ନ ଦେବା ବି ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖୁଛି ଯେ କେତେ କେୟାରଫୁଲି ଆପଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦେବେ। ଯେଉଁ ଛୁଆଟା ଆସିଲେ ତା ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦେବେନି, ଆଗ ଦେଖିବେ ତାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କ'ଣ। ଛୋଟ ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ ହେବେ ନା, ହେବେ। ଜାତକଟାକୁ ଟିକେ ଖେଳିକି ଦେଖିଦେବେ ଯେ ମଙ୍ଗଳ କେଉଁଠି ଅଛି। ମଙ୍ଗଳ କେତୁ କନେକ୍ସନ୍ ଯଦି ଆସୁଛି, ସେଇ ଦୁଷ୍ଟରୁ କେବେ ଗେଲରୁ ତେଲ ବାହାରିଯିବ। କେତୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନାହିଁ, ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିଛି ଗୋଟେ ପୂଜା କଲେ ଇଏ କଲେ ଏତିକିରେ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଲେଭେଲର ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଫିକଲିଂ ଟାଇପ୍ର, ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣେଶ। ନର୍ମାଲ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଖେଳାଖେଳି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦିଆଯିବ। କାର୍ତ୍ତିକ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟାକୁ ଯେହେତୁ ଗଣେଶଙ୍କ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଆଜ୍ ଫର୍ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଜବଲ ଉପନିଷଦ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ବି ହେଲ୍ପ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଇଟ୍ ଗିଭ୍ସ ଦ ଏନର୍ଜି ଫର୍ କମ୍ପିଟିଟିଭନେସ୍। ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛି ପିଲା ତାକୁ ରାଗିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଶିବ ନୂଆ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ସେ କୋପ୍ କରିପାରୁନି, ନାଇଁ ମୁଁ ରହିବୁନି ଏଠି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା ତାକୁ ଗୋଟେ ମୋରାଲ ସପୋର୍ଟ ଦେବ। ସେ ହେଲା 6 ମୁଖୀ। ତେଣୁ ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଗଣେଶଙ୍କର, 6 ମୁଖୀ ବି କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର, ଯଦିଓ କୁହାଯାଉଛି ଗଣେଶଙ୍କର, ବଟ୍ ଏଇଟା ଗଣେଶ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବୁଝିଲେ, ଶିବଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର କିମ୍ବା ପୁତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ତ ସେଇଥିଲାଗି ବୋଧହୁଏ ଏଟାକୁ ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକ 6 ମୁଖୀ ବା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଅଛି, 6 ମୁଖୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୟାକରି 5 ମୁଖୀ ଗଣେଶ କିମ୍ବା 6 ମୁଖୀ ଗଣେଶରୁ ଏକ୍ସିଡ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ 8 ମୁଖୀ ଗଣେଶ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧେଇ ସାରିକି ତାପରେ 6 ମୁଖୀ ଦେଲେ କାମ ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ 4 ମୁଖୀ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ମୁଖୀ ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର। 4 ମୁଖୀ ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମିଳିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ। ହଁ, ତେଣୁ 4 ମୁଖୀ ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ତାପରେ ଆପଣ 5 ମୁଖୀ ମିଳିଲା, ତାପରେ ଆପଣ 6 ମୁଖୀ ଦେବେ ସେଇ ପିଲାଟି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିବା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଲକେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଲା ତମ୍ବାରେ ସବୁ। ତା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ସର୍କୁଲେଟ୍, ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେସନଟା ରହୁଛି, ସେଇଟା ଏଇଭଳିଆ, ଏଭଳିଆ ନୁହେଁ। ଶିବ ଏଇଭଳିଆ, ଏଭଳିଆ ନୁହେଁ, ମାନେ ମୁଖକୁ ମୁଖ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖେଇବେ ଏନର୍ଜି ସର୍କୁଲେସନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ଏ ମୁଖ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଚାଲ, ଏମିତି ନୁହେଁ, ଏ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ଭଳିଆ। ସେଇଥିଲାଗି ଗୋଟେ ତମ୍ବାର ତାର ଯଦି ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ଗୁନ୍ଥି ଦିଆଯାଏ, କପର କ୍ୟାପିଂ କରିଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ଟା ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡଟା ଡିସମାଣ୍ଟେଲ ବା ଏତେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାର ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ପୁରା ଶୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ, ସବୁତକ ସିମେଟ୍ରିକାଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାର ଏନର୍ଜିଟା ଠିକ୍ରେ ଯେହେତୁ ଏତେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ନୁହେଁ, ସେଠି ଆପଣ ତମ୍ବା ନ ଦେଇକି ରୂପା ଦେଲେ ଭଲ। ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟାକୁ ରୂପାରେ ପିନ୍ଧିବାଟା ବେଟର। ରୂପା ନ ପିନ୍ଧି ସୁନା ବି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତମ୍ବା ଦେବେନି, ନହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରାକ୍ଡ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଭଳିଆ ଏନର୍ଜିଟା ଏପଟ ସେପଟ କ୍ଲାସ୍ କରିବ। ଏତେ ଟେକ୍ନିକାଲିଟି ଭିତରକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଖାଲି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଗଣେଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ରୂପା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହୁଛି, ମୋତେ ମୋ କଥା ଶୁଣିକି କାଲି ସକାଳେ ଯାଇକି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କିଣି ଆଣିକି ପୁଅକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ଜାତକ ବିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦକୁ ଦେଖେଇବେ, ଦଶା ହରିକା ଦେଖିବେ, ପିଲାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ କ'ଣ ଅଛି, ନେଚର ଜାତକରୁ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଦେବାଟା ବେଟର। ଯଦି ସେମିତି କି ଜାତକ ଫାତକ ନାହିଁ,
ताहले आपण देई पारंती छोटियाटे जेमते मु कहिछि जे धारण विधि सब रहिछि छोटे बेले पिलाटर उल्हेइ देबे रात्रि सोइला बेले ताकू छाड़ी पिंधि पारंती बट टिल देन मो रिकमेंडेशन आपण दया करी रुद्राक्ष देखांत हाँ रुद्राक्ष विषय जाना चाहूँ नबाक चाहूँ जब रुद्राक्ष मो ठार कल कर मुझे ओपनली कहूँ कल सका आप कौट रुद्राक्ष आणवे केमी से रुद्राक्ष हो मो दोषटी देवे तेणु मुझे कहूँ जदि चाहूँगी जदि सेमती किसी आमानिटेज ना आप रिलायबल सोर्स रुद्राक्ष नौ नियंतु किंतु निजर कंसल्टेंट को देखिए पिंधा रुद्राक्ष इंटरनाल क्राक फ्राक गुड़ा सब आप जानीपर ना हो तो बुझीगला किंतु 6 मुखी रुद्राक्षटा को आपण तंबार ही देवे। फाइनल प्रश्न आसे जे केतेटा 6 मुखी गोटे ना 2टा ना 3टा आपणकर पिला जो बाजी जदि कौन से पिला गणेश रुद्राक्ष पिंधार अभ्यास अच्छे ताको गोटे बड़ साइज 6 मुखी देवे जोटा मास्टर पीस कह जाए जोटा कि 25 ରୁ 30 mm हम ता डायमीटरटा तो सही जगह आपण ताकू देवे रुद्राक्ष डायमीटरटा एमती मपा जाए एउठू उपर उपर नुहे जिते मुख बढ़ो से रुद्राक्ष चेप्टा होमती बढ़ो एमती बढ़ोनी डायमीटरटा सब एउठू मपा जाए तो यही मापटा स्लाइडिंग कैलिपर में देखते यही मापटा यदि 25 होते कम देव जो पिलाटा गणेश पिंधि जदि किए गणेश पिंधि ना आप पुक आसी है 15 वर्ष आप डायरेक्ट कार्तिक रुद्राक्ष देवे 6 मुखी देवे बुझिपारे तो गणेश रुद्राक्ष कोटा कार्तिक रुद्राक्ष कोटा कार्तिक रुद्राक्षटा देवे सेठी आपन दयाकर मीडियम साइज देवे। बेसिक प्रिंसिपल कौन प्रथम थर पर रुद्राक्ष धारण करुवा व्यक्ति को मास्टर पीस दिया जीवनी एवरेज दिया जीवो न स्मॉल दिया जीवो। जदि आप स्मॉल 6 मुखी गोटे दौरान चेष्टा करेंगे वर्षे 2 वर्ष पर आउ 2टी 6 मुखी से सैज देदेवे मैक्सिमम गोटे रुद्राक्ष 3टी पिंधि पारे ताठू अधिक पिंधा दरकार नहीं नहले ताको रिप्लेस करदेवे आउ टे बड़ साइज सहित 3टा पिंधा भल लगे जदि आउ टे बड़ 6 मुखी सहित जोटा मास्टर पीस कहे से रिप्लेस करदे सर रुद्राक्ष हजि जाऊँगी जदि केतबेले ताले आउ जो नुआ रुद्राक्षटे किणवे से एक्जिस्टिंग रुद्राक्ष ठार टे बड़ किणवे बेटर काम दब। तो पिला माने जो रुद्राक्ष पिंधुचंती तार कंडीशनिंग दायित्व से शिखेबे जे 15 वर्ष पिलाटे करि मत लगुच जदि न करि पारे आपण करदेबे जमते मु कहते घी और क्षीर दे 2टा जाक रुद्राक्ष गणेश और कार्तिक गोटे बड़ बेनिफिट है प्रोटेक्ट करदेवे सब रुद्राक्ष जदि प्रोटेक्टर बोली कह जाऊँगी अनलाइक जेमस्टोन रत्नपत्र से प्रोटेक्शन कैपेबिलिटीटा ना से हेल्थ और माइंड रुद्राक्ष प्रोटेक्शन एबिलिटीटा अच्छी तो सेठी आपण जो पिला को बारंबार गोटे कहते नजर लगुच कौन गाँव सब कहते कि गुणी गारेडी करुच्ची मुझे कौन से गुणी गारेडी को प्रमोट करूना शुणवे कहूँ आंटी ब्लैक मैजिक एक्ट उपर के गोटे वीडियो करिया जोटा महाराष्ट्र चलती दले आरेस्ट हो सारे हो तो से 6 मुखी आउ गणेश रुद्राक्षर यहाँ है गोटे बड़ जिनस आपंकर किसी से नजर फजर लगुच से प्रोटेक्ट कर पिला माने आपन देखते आइंष खाती यही वर्ष पिला माने आइंष खाती चलो आइंष किसी असुविधा नहीं जेहेतु यही वर्षर यही लेवल पिला गोटे के ड्रिंकिंग कर तेणु ये समय रुद्राक्षटा भल फंक्शन कर जिते कहे आप इनटेक अफ लिक्वरटा
गोटे प्रकार बायोकेमिकल चेंज आने ब्लड प्रेशर टिके बढ़ाए जोटा कि भल नुहे रुद्राक्ष धारण पाई। किंतु यही समय से जो पिला माने जो आइंष फाइंष खाऊछन चलिबो खाली रात्रि आपण ओल्हे दउथिबे गाधेला समय से पकौ नथिबे बट मासुक थरे टिके क्षीर घिओ दे दउथिबे बहुत बेनिफिट पाइबे। मझिरे मझिरे रुद्राक्षटा खोलिक चेक कर दउथिबे कोटी क्रैक हो जाइछि कि यदि क्रैक हो जाइथो रुद्राक्ष सांगे सांगे कारण छोट पिलांकर टिके गुण खराब स्कूल धस्ता धस्ती स्कूल जीवा आखिर रुद्राक्ष क्रैक हो जाए निज अभिज्ञतार कहूँ। तेणु से चेकिंग प्रति 6 मास थे रुद्राक्ष कैपटा को चेंज करदे काढ़ी देकी आउ थे गुंथि थे देखिए तार इंटरनल क्रैक जदि थे जना पड़ जाए। हौ आशा करे वीडियो शुणी आप जापारे गणेश और कार्तिक रुद्राक्ष विषय गणेश रुद्राक्ष आउ 6 मुख रुद्राक्ष केवल 6 मुखटा भी गणेश कार्तिक बोली कही हम जदिव बट आप सेंस चलते अलरेडी रुद्राक्ष कि जो किसी असुविधा नहीं शास्त्र लिखाई आटा को लेकिन ग्रह तो आम देखिपारूनु से अनुसार टिके आडल्ट्रेसन होती तेणु से विषय न पशि गणेशटा को गणेश और 6 मुख रुद्राक्ष कार्तिक रुद्राक्ष नियंतु आपको गोटे चाइल्ड को पिंधातु ताको गोटे आडोलेसेंट को जी आडल्ट आड़ प्रोसीड करुचे ताको पिंधातु 10 रु 15 गणेश 15 रु 20 कार्तिक रुद्राक्ष रिलेटेड आउ जहाँ आपंकर डाउट रही आपण मते कमेंट बॉक्स रे जदियो पचारिया को मु मना करूनी कि बेटर हम आसिक देखा करके पचार क्या सेटा राइट वे नुहे जो मुझे आपको गाइड कर रुद्राक्ष विषय आपड़ खाली जब रुद्राक्ष किणवा भी चाहूँगी मोठा रुद्राक्ष किनीपारे मुझे जब अभिमंत्रित करके दिए मार्केट रेट ठार अधिक रेट आपको लगे किंतु से जिनस पुणी आउ थे कहि आगे आप जातक जहाँ को देखा देखई ने सी जदि किसी सेमती कहले तापर आप आगे मु कौन प्रकार प्रमोशन करूनी तो जेहेतु रुद्राक्ष पर मत रिसर्च करी मुझे ऑथेंटिक रुद्राक्ष दे पारि आप भुवनेश्वर कटक छाड़ू भारत वर्ष जो भी था जदि आप चाहूँ जेन्युइन जिनस कंटाक्ट कले हूँ तो भल किसी असुविधा ना ये किंतु ज्योतिर्विद क्षेत्र में सब कहि आप जो ज्योतिष को 10 वर्ष है देखी आसुँच देखा सेटा शिफ्ट करूँ ना जब सी भी आप भल रुद्राक्ष दे पार्टी नि कि मोर भिडटा यूट्यूब भिडियो शुणी देकी आप काल सकाल दौड़ी जाएंगे गोटे गणेश रुद्राक्ष आणिक आप पुओ कि झील को देवे ना। रुद्राक्ष पर सब भिडियो गोटे गोटे देखु रुद्राक्ष रिलेटेड सब डाउट आप धीरे धीरे दूरीभूत हो भिडियोटा को एलाबोरेटली कहूँ तो द्वारा आप बहुत गुड डाउट क्लीयर हो गणेश रुद्राक्ष ये एमती पिंधतु जमी इनफर्मेशन दि जाए मुझे नॉलेज लेवल ट्रांसफर कर कहूँ टाइम दे थे शुणीदे वंस एंड फॉर एवर आपर कि दरकार नहीं। हाँ जहाँ मुझे सब कहे वीडियो जदि आपको भल लगे लाइक करेंगे खराब लगे डिसलाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं आपको खुशी किंतु गोटे अनुरोध मोर शेयर करदे जो लोक मैंने रुद्राक्ष विषय जाना चाहते गणेश रुद्राक्ष एवं कार्तिक रुद्राक्ष से मंगल किसी तो शुणी पारे मुझे कहूनी जे मु माने नंबर 1 इन दैट कि रुद्राक्ष मुझे रिसर्च करुच्ची बही बही लिखी मोर अभिज्ञतार मुझे 10-12 वर्ष भितर एटलिस्ट ओडिशा ईस्टर्न इंडिया तो एत टे रुद्राक्ष स्पेसिफिकली जाइना अच्छी नॉलेज कि एत डीप को जाइना गोटे बही लिखा कथा गलानी से दृष्टि मुझे जदि सेमती किए बहुत अधिक जानी लोकलोचन नथिबे ताले मु कहि पारु नाही कारण मुझे पब्लिश रिसर्च देखिए लोक कहूँ। हौ आज एति जदि महादेव चाहती आउ गोटे भिडियो नहीं आपण पाखे उपस्थित हेबी जदि मोठू किसी ज्योतिष आप शिखा चाहूँगी मो पाक ज्योतिष शिखापी आसपारती सेटापी वेलकम पाठ पढ़ाई किसी असुविधा ना जातक जो आप देखते से देखाटा बेटर आउ कमेंट सेक्शन में जदि किसी रिलेवेंट कमेंट अच्छी लिखे इाड़ू सियाड़ू कमेंट किसी लिखे ना। हो पुणी थे देखा आ गोटे नुआ वीडियो सांगे महादेव अनुमति सहित महादेव आपंकर कल्याण करूँ। ओम नमः शिवाय।